Nasikia tukamata hata 3 minute ya kuendelesha hiyo wimbo. Twashuka chini wewe kama bendera ya ushindi, taji zetu tupa chini mbele ya mfalme twashuka chini wewe kama bendera ya ushindi, taji zetu tupa chini mbele ya mfalme wa wafalme. Ufalme wako hauna mwisho, uishi milele, unatawala mbingu na nchi, uishi ufalme wako hauna mwisho, uishi milele, unatawala mbingu na nchi, uishi milele. Twashuka chini wewe uinuke kama bendera ya ushindi, taji zetu twatupa chini mbele ya mfalme wa wafalme. Twashuka chini wewe uinuke kama bendera ya ushindi. Ambia Yesu maneno mawili matatu. Mwambie maneno 2 3 tu, mwambie ainuliwe. Mwambie Yesu ainuliwe, sababu ni yeye anastahili kuinuliwa. Wenye uhai wane, wale wazee 24, imeandikwa usiku kama vile mchana wanatupa taji zao mbele ya Bwana wakisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu yu Bwana Mungu wetu, aliyekuweko, aliyeko na atakaye kuwepo. Tunamwinua na kumwabudu asubuhi ya leo. Nous l'élevons et l'adorons ce matin. Il est digne de recevoir toutes les adorations possibles. Il est digne de recevoir toutes les magnificences. Nous les magnifions, nous les glorifions, nous les vénérons. Nous sommes en train de nous incliner au devant de son trône pour parler combien il est Dieu, combien il est roi, combien il est sauveur, combien il vit pour l'éternité. Il est écrit, de l'éternité en l'éternité, il est Dieu. Il est celui qui était, il est celui qui est, et il est celui qui vient. Il était Père, El Shaddai, le Dieu créateur. Il est le sauveur, celui qui nous a rédemptés, celui qui nous a rachetés, celui qui a pris la place de notre rançon. Nous n'avions pas de rançon alors que nous étions ligotés, accablés par le diable. Nous qui devions payer une rançon pour notre libération. On n'avait rien à donner, rien à offrir. Mais le Seigneur s'est livré. Il s'est donné en rançon. Il a payé notre rançon. Il a payé ma rançon. Je suis racheté à cause de son œuvre.
salvatrice. Je suis libéré à cause de son œuvre rédemptrice. Je suis libéré, je suis libéré, je suis libéré. Alléluia. Jésus m'a libéré de la prison de l'ennemi. Je suis sauvé. Yawa longolinga na boloko. Tumpatie Yesu makofi aliyetuokoa. Mupatie tena makofi mazuri, makofi ya heshima. Bwana Yesu asifiwe. Salimia jirani, mwambie tuko tu pale pale. Samueli wa kwanza 10 na ngapi? 17 mstari wa 40. 1 Samuel chapitre 17 verset 40. Inasema je kwa yule ambaye amepata kwa Kiswahili, sababu hii ni Kimombo. Daudi akaviondosha, akachukua gongo lake mkononi mwake, ndio akajichagulia mawe laini 5, ndio toka Kishiti, akayaweka ndani ya mfuko wa mchungaji kondoo, ndio aliyo nao, ndio hata ndani ya mkoba, ndio na kombeo lake lilikuwa mkononi mwake. Akakaribia Mufilistini. Amen. Amen. Tushangilie usomi wa neno na tuko nakaa. Salimia jirani, mwambie ni wakati wangu. Mwambie ayo na mfrancais. Mwambie bien c'est ma saison. Mwambie ayo mwanglais. Saison mwanglais njo si. Hapana season. It's my season. Sawa? Asante sana. Anglais haiko yetu. Kuko mtu mmoja iko Turki na muombea kaliniita jana. Anaanza sema manglais mrefu. Nikamwambia mimi sijua anglais, mimi najua francais na Kiswahili. Aseme yeye iko naita jua litokea Kenya, aseme anglais njo kizungu. Nikamwambia na francais nao ni kizungu. Basi Mungu atusaidie tujue malugha. Siri au funguo 10 za jiwe la nani? Nisikilize kwa makini saa hii juu nataka kuwa mfupi. Najua leo tutachukua dakika kidogo sababu wakati lishaenda, lakini usiende na hauyasikia neno ya mwisho wala hauyakiriwa baraka za mwisho. Unakumbuka jana mzee Benjamin alikuwa anasema leo lazima tuombe mpaka mwenye anasemaka bongo juu yako kusemea vyenye hauko juu tusiendelee apate haya. Ile mfano yenye alitupatia haiko mfano, ni hadithi ya kweli. Mieli niluma sana. Katate tu moya hivi, pardon kusema katate, juu vile vyenye ule alifanya maake haiko lutate na haiko tate, ni katate kalozi. Mtu anataolewa mu3 jours, musiku 3 wa muoa wa mpane yako ni huku mnaita mambuzi, mekwetu ni mangombe. Maake ba mpane yako mangombe. Tena zote zinaisha. Na hata ikala hapa batamubeba kule ngambo ya kazi, maki ataikala mkizungu. Kisha sasa bwana nakuya kwao fie. Anauliza fulani iko, asa alitoka kidogo. We ni nani? Mie njo rafiki yake, niko napanga kumuoa. Asa utaoa mwenye alishaolewa? Unasikia roho mbaya ya mtu.
Samwa kale katate njo kabwanake hata mulimwengu ya giza. Hii turu ifo tubachome na moto. Radi ya moto ibachome. Maombi yenye utaomba lazima ibachome. Haiko tu vya mariage, kuko na mwenye alishafunga kazi yako. Kuko mwenye Mungu anatafuta fungulia kazi, reklamation kusema hata tumikaka inatokea. Il faut leo uombe. Musa jirani mwambie leo ni kuomba. Mwambie vingine usikuwe na itika viendelee. Uniambie neeme kenda angukia dala mwe hakukwata mprogramu ya kuoleo. Njoo mwe bakenda o. Juu ya nini? Juu ya hana tate mwenye anamsemea bongo. Unaona kama bamingi wanaonewa sana vile. Ambia jirani leo tutaomba. Unajua mimi nakuomba leo, omwe leo uchelewe mpresence ya Mungu. Uhakikishe Mungu anafungua vitu vya miaka na miaka. Amen. Comme ça mtusamee leo tutoke 9h. Si vile juisha kuwa 7h30 ni kama 30 au masaa fulani za maombi za neno, kisha mzee atatutia mu maombi ya kafu. Vraiment kama haufunguli wake lazima leo ufunguliwe. Funguo 10 za jiwe la Daudi. Hizi funguo ni vitu viliunga heshima na fanaka za jiwe. Tumeisha zungumzia mambo manne. Nilisema ni jiwe lilitoka katika kijito, yani ilikuwa na anwani. Nilisema jambo la pili ni jiwe lililochaguliwa. Halikujitupa mikono, lakini ni Daudi ndiye alichagua. Tulisema jambo la tatu ni jiwe ambayo ilifichama katika vilindi vya maji. Sheria ya kujificha, usitaki onekana sana. Juu kuonekana sana inashushaka valeur. Na jambo la nne tulizungumzia jana, nani atanikumbusha ile jambo? Ni jiwe laini, une pierre polie. Na tulikuwa nasema vitu vinafanya mtu awe laini. Tulisema cha kwanza, lazima ukutane na Yesu. Ukikuwa na Yesu mara moja samani yako inapanda. Tulisema jambo la pili jana, hauwezi kuwa wa valeur kama hauna hizi. Okovu na pesa ni ekilibre. Muache ile mahubiri ya heri masikini. Ile haiko mahubiri ya Mungu, ile ni ya shetani. Juu Yesu mwenye alisema vile hayawahi sema heri masikini. Alisema heri masikini wa roho. Hakusema heri masikini wa pesa. Omwani kwa masikini wa roho pali ya kuwa masikini wa pesa. Juu nikikuwa masikini wa roho, sasa mimi nafika kwa MCPM, tunaomba mumasikini ya kiroho na kimbia, mimi najazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Kukuwa tajiri kiroho ni ile kukuwa na neno ya Mungu sana, kujazwa sana, kusikia butamu ya Mungu. Apre ile ifo uhakikishe hapa huko dolar. Na njia ya dolar tulisema jana ni kazi. Useme baba nitumie pesa. Kwa taarifa yako, mana ishashuka limoe. Na ilishukiaka tu kwa watoto ya Israeli. Lakini leo mana haishukake tena. Na Yesu alikiamaliza vyote akaonesha kama mana haitashuka tena. Jua akasema babu zenu walikula mana jangwani na walikufa. Lakini mimi Yesu ndimi mkate ama mana iliyotoka juu mbinguni. Maana Yesu njoo mana. Sasa leo ukiambia Mungu nitumie dolari, atakwambia enda jitafuta. Nipatie makuta, atakwambia enda tumika. Heshima inafuatana na wenye liko na Mungu na liko na pesa. Na kuambia kukuwa na Mungu bila pesa watakuitaka mfumu na vinakamata. Mungu mwenye atakuacha maskini ataacha wanazarau na Mungu mwenye unaombaka. Ndo maana lazima kukue ekilibre. Mwanzo Mungu aliumba mbingu
mbingu ni vya kiroho, nchi ni vya kimwili. Usipende ujazwe sana kisha hauna materiel. Usitake usikie vya Mungu vinakufariji kisha mudunia biko na kuone. Itafika wakati watu wanakuambia Mungu wako iko wapi? Na Mungu wako watamuona kupitia maisha yako ya kiroho na utajiri yenye Mungu anakupatia. Yeye peke Mungu alisema, nyinyi mulioacha vyote kwa ajili yangu, hapa duniani mutapata 100% na baadaye uzima wa milele. Maana yake ni haki yetu tukule $, tuikale mnyumba za mzuri, na wewe utembeze gari ya bien. Sasa unatembeza gari ya kifahari, unajitembeza tembeza mkartie, wanajua ule mkristo ule mwenye Mungu alishabariki, ule mwenye iko napita. Mungu alikufanyizie kwa jina la Yesu. No, unaamini Bwana ifanye katika jina la Yesu. Na waambia tajiri mwenye anaokoka, mbingu iko wazi haraka juu yake. Una mfano Yesu alisema aseme, Saule kijana tajiri anakuya, anamwambia nifanyeje ili nirizi uzima wa milele? Yesu akamwambia vya kumwambia, utatii baba yako na mama yako, utapenda jirani yako. Akaambia Yesu, vile vyote nilishakashika. Kisha na kaexagera kaenda kwenye Yesu akamwambia, sheria yote ya Musa na imetrize na mimi naiheshimia. Yesu akaona huyu jamaa atajifanya konesera. Yesu akamletea vyenye haviandikiwe. Yesu akamletea kitu kihakiandikiwa, akasema uza mali yako yote alafu uwape maskini. Jamaa kaachana na Yesu, akamwambia mizaa ile, akaenda na mali yake. Maana akajua nikishaamini, nikisha kuwa na wokovu na niko na pesa inatosha, niuzishe mali yote nipatie wa maskini, juma yake nibakie maskini. Akaachana na Yesu. Njoo Yesu akasema hivi, mnaona yenyewe huyu anafanya. Kisha akasema ni vigumu tajiri kuingia wapi? Ufalme wa Mungu. Bakisema ni vigumu haimaanishi haiwezekani. Nasikia mnanisikia? Juu mbinguni maskini mmoja tu njoo mwenye iko wako ni maskini Lazaro. Na yenye alipitia ni majaribu. Yetu njoo wakutia mkifua ya watu. Bakimchoka. Yetu njoo mpaka maskini iko mkifua ya Abrahamu. Tajiri mwenye alikuwa naye kudunia iko kule chini, anaona Abrahamu, anaona na maskini Lazaro. Pali aongea na Lazaro mwalishi naye kudunia, hakusemesha Lazaro, akaongea na mwenzake tajiri Abrahamu. Baba wa imani Abrahamu, niambilie ule mwenye iko mkifua yako anitumia hata toni moja ya mayu, autrement atoke mwile kifua aende nitafutia mai. Juu ya umaskini mpaka mkifua ya Abrahamu wanaanza mtuma. Nilisema zamani, Yesu yepeka anasema nyumbani mwa baba yangu mna makao. Lakini maskini Lazaro mwaliishi kiroho kukudunia, akakosa makao munyumba ya baba, anapanga mkifua ya Abrahamu. Ataka makifua ya Abrahamu mweskatolojiko na mafundisho yake, metuikamate mulojike ya vitu. Abrahamu naishi ni mtu. Hasa Abrahamu yeye iko mkifua ya nani? Biblia nasema hamkifua ya Abrahamu hamkukua maskini tu njo mwenye alikuwa. Maana wengine siba Salomo walikuwa kule. Siba Salomo biko. Sinjo vile ba Daudi haliko. Juu ya nini hapo waliko mkifua ya Abrahamu? Juu walikuwa wanajiweza kudunia. Alisema Yesu, wekeni hazina yenu mbinguni. Manake namu kutoa sona toaka ni hazina unajijengea mbinguni. Sasa kama unajijengea hazina mbinguni, siku taenda utahangaika kule. Ewana, siyajua, mimi najua havitakuwa vile, heureusement havitakuwa vile. Mimi ningekuwa vile,
kama mbinguni tutaendelea kashikana mihali. Juu tungekia jikutana wamani watajiri sana, wengine ni maskini sana mbinguni. Na mkubaliane na mimi mpaka mbinguni hatutakuwa sawa sawa. Tutarizi uzima wa milele lakini grade hazitakuwa sawa sawa. Kwa hiyo watakuwa mu quartier general yenye Yesu iko hako, na kwa hiyo watakuwa ku village ya mbinguni. Mulikuwa hamjue? Mulikuwa hamjue? Ni mbinguni lakini hatutakuwa sawa. Si Biblia sema matendo yetu yatapimwa na tutavikwa taji. Hasa utavikwa taji kama hauna matendo mingi, maana utakuwa chini ya wengine. Ambia mwenzako Mungu akupe lare saa ya kutoa, ukwe na toa sana. Juu asiende kutawala na mbinguni. Yesu tu ndio akutawale. Injo mafundisho ya uzima. Unaona saa uko na kazi saa ya kutoa hapa hautasikia uvivu. Nani matapatia Mungu $100 na sasa utaona tu wenye havana na njoo wanakritika kama wanatoa. Na waambia mwi kazi ya Mungu hakuna baraka saa vile kutolea Mungu. Bukristo iko centralize kusadaka. Ndafika pale sasa hivi. Sema na mie kazi inaleta pesa. Vile vile kila mtu anatafutaka dolari, anatafuta makuta kwa nguvu. Na njoo vile na ukikuwa na lare watu watakutafuta sana. Maaudiences zitakuwa nafanyika juu kuone. Wengine ni juu wanajua kuko kenye watapata kwako. Basi wewe unapendaka wakuheshimia, watakuheshimia utawapatia nini? Uko na nini? Banaheshimiaka mwenye iko na kitu. Mpaka Yesu anaexagere mfano wake, anasema seme aliye na kitu watamuongezea, na atakaye sema sina na kidogo yenye iko nayo batamunyang'anya. Tia mkono juu, sema Baba, nilisha kuamini ni njia ya kwanza ya valeur, lakini ya pili nipe dolari. Fedha na dhahabu ni vyako. Usinipatie tu kiroho mingi kisho niime vitu. Nipatie maisha ya kiroho utajiri, na vitu pia nikuwe tajiri. Mungu haifanye kwa maisha yako kwa jina la Yesu. Vitu mingi vinatufanya laini. Kitu cha tatu haraka, hii sitakawia. Kitu cha tatu kitakupatia valeur ni kukuwa na apprendre kila leo. Nasema ukuwe na funzwa kila leo. Ambia jirani mwenye anakuzidia ujuzi, anakuzidia valeur. Mwambie vile. Rudilia mwambie anaye kuzidi ujuzi anakuzidia samani. Entre parenthèses, vitu tatu ndio vinaongoza dunia. Nasema vingapi? Cha kwanza ni mali. Ya pili ni mamlaka. Na ya tatu ni ujuzi. Le pouvoir, le savoir et l'avoir sont les trois choses qui régissent la terre. Pesa au mali, ujuzi na mamlaka, ni hivi vitatu vinaongoza ulimwengu. Tulisha sema pesa kuzipata lazima utumike. Ukishakuwa na pesa na ukuwe na ujuzi, uitike ukatale, utakuwa autorite, utatawala. Hauwezi kuwa na utawala na hauna hizi. Il faut ukuwe na hizi na kichwa ikaze. Mpaka itafika wakati ukiongea neno watu wote wanaitetemekea. Unajua juu ya nini mpaka saa hii habaanza kuheshimia? Ni juu na pesa hauna, kisha akili yako hauongezee kitu. Ba mingi wanashindiaka tu maseri. Maseri za baendien.
Unaona vile vile waendie anaweza kuchezea ka episode kanaweza fanya 10 seconds. Yana kafanya 2 minutes. Na njo vile sio kuwafuata bia vile uko na accuser retard mu maisha yako. Pali ya kufuatana na vitu vya habita kuongezea ujuzi mpya maisha. Soma vitabu. Enda kwa mtu mwenye anajua kukuzidia akufunze. Heshima iko sawa, unaongezeka akili na maarifa. Wakati akili, hekima, maarifa inapanda, ni pale utaheshimika, utasaminika. Kama mpaka sai ungali nasema vya ovyo ovyo, ni juu unapendaka pitisha wakati yako mumaini chile. Hapana ikala na mtu mwenye hata kuongezea plus. Mtu tu akuletea mahabari na taarifa zisizofaa. Mtu akuletee kitu mpaka usikie hii inaniwazisha. Mtu akuwe na wewe mpaka akisema neno unaifikiria, unaelewa hapa naweza endelea. Lakini ukitembea na mtu mwenye hana kia kukuongezea, mtakuwa matono vide. Ngungulu zeziko wazi. Ngungulu zeziko wazi zinaletea kafujo sana. Lakini yenye na yala maya au mafuta hata uipige haitaleta fujo sana. Tafuta hekima, hii itafanya uwe mbali. Imeandikwa Yesu ile la sagesse infiniment variée de Dieu. Kama unakutanana na Yesu, kia kwanza tafanya ni kutosha vituruturu mkichwa yako. Usikuye hapa mkanisa juu upoteze wakati bure. Hapa wengine haliko na kia poteza wakati bure. Hapa wengine wiko na kia shota hekima za kimungu. Kwa hii fika fasi, hakikisha umefunzwa kitu kipya. Dunia itakuheshimia saa unakuya na akili yenye habana. Unakia na neno ya ujuzi yenye habana. Ndugu yangu, unaweza kuwa haukusoma lakini uko na hekima. Juu masomo haiko nje na pana hekima. Meme experience ya yenye mtu alipitia inampatia ka hekima mpya. Angalia maisha yalishindwa. Mu maisha kawaida ni walikuwa natoka hapa kwanza kwa masomo. Ba mingi, siseme wote, mais la plupart ba numéro 1, premier de la classe mu maisha ni kichwa bunga. Juu ya nini? Juu alijifie sana kwa akili ya masomo. Lakini ba mingi walikuwa bichwa bunga kwa masomo, njoo leo maisha yao iko naendelea. Unajua juu ya nini? Juu yeye hakukuwa na makalkili na malojiki mrefu. Ukitaka uongezewe kitu kia mpya, usikuwe na malojiki ya mrefu. Kuko fasi ingine angusha logike, tembea bila logike. Ile taacho na apprendre kitu ya mpya. Wakati utafanya kitu kipya kenye wengine hawayafanya, mara moja kwa mkuru de grand. Yesu iko natembea yule ya maisha, tunajua walimuitaka fantôme. Meona mtu mwanapendaka apprendre kitu kia mpya. Ça c'est très fort. Hii ni revelation kubwa. Uniandikia hayo, itakusaidia. Bote biko muboga muzimu. Si Mathayo 14:23 kushuka. Bote mubogabo kizimu. Yesu anabambia rassurez-vous c'est moi. Nilibambia ile juma ilipita, wewe nani? Tuko muboga, tuko mpanike, tuishaona kizimu, tunaita kizimu, kisha kizimu yetu kasema ni kizimu kile kinatogopesha, inasema munyamanze ni mimi. Maana anatuongezea boga sasa. Angesema munyamanze ni mie Yesu. Lakini anasema ni mie, wewe nani? Njoo Petro muulimwengu wa roho anaelewa huyu ni Bwana. Njoo akasema kama ni wewe Bwana. Maana Petro aliwaza, hakusema Bwana niruhusu nitembee nikuye kwenye huko yule ambaye maana huko manaweza kia na sauti ya Yesu. Huko manaweza kia na sauti ya Yesu, kumbe haiko Yesu. Njoo akamwambia kama ni wewe Bwana. Maana kama haiko wewe hauwezi niruhusu. Juu kipima tu sema ni wewe na uniambie nitembee. Mugulu kizama tu sanda kanyanga, ndajua haiko wewe na mimi narudi. Kama ni wewe hautaruhusu nizame. Njoo Yesu akamwambia kuya Petro. Petro akaanza tembea. Ona sasa Petro aliongezeka. Petro akaishi yenye wengine hawaishi. Nyinyi mnawaza mbele ya shuke watu hawakumvunja moyo. Bali mwambia Petro,
buyuwai gani? Unataka nyanga yule ya mai. Oma tukufie mwibato. Pali ya kukufa na wepe kwa jitia mumai. Petro akasema ifo niingize kiamupya kenyenyi hamuna. Akatia maisha muriski. Anakanyanga. Pa! Anasikia beton yule ya mai. Pa ya pili beton. Muniambie bebalibakia kama balimuvunja moyo waliansema tungejua na sie tuseme tumufuate. Manake siku taingiza kiamupya njo siku bebange kuvunja moyo nabo bataanza kukutamani. Petro akaanza kanyanga bien yulu ya mai. Anatembea. Nipe amena nikupe ufuno kidogo. Maki hapa Petro kaelewa. Musisahabu kama haiko ya kwanza Petro anatembea yulu ya hii mai. Anatembea yulu ya mai mubato. Depuis zamani na hayakutana na Yesu. Hii bahari Petro alikuwa na lobe yako. Lakini alikuwaka hayatembea yulu ya mai nje ya bato. Hapa sana tembea yulu ya mai anaelewa. Manake ningekutana naka na Yesu mbele kama singekuwa hata na lazima ya bato. Ningekuwa naenda tu na file yangu yulu ya mai na mimi naanza tembea na niko na loba. Wakati utaingiza kitu kia mupya kitakupatia superiorite ku generation yako. Musa jirani mwambie kuwa naongeza ya mupya kila leo. Ifo kila siku upako ipande. Connaissance ipande. Relations ziongezeke. Lakini wewe uko pale ni vile tu vya zamani. Ukitaka kuwa saa Yesu kuile moyo unashindwa. Mimi nataka skandaliser. Hébreu 13:8 nasema Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Ule ni Waebrania. Yesu haiko yule. Mwana anasema basi mwalimu anaanguka sasa. Waebrania ndio nasema ni yule jana, leo na tukaimba Rabbi ne change pas, il est le même. Bongo yako anashanjaka. Mbele ya mai ni maji ya uzima. Mumiti ni muti wa uzima. Mumanyama ni simba wa kabila la Yuda, ni mwana kondoo wa Mungu. Iko na machangement. Iko na change fasi yote. Na wewe ukitaka faulu, fasi yote unafika, leta ya mupya, onesha identite ya mupya. Alienda mwana kondoo, atarudi yaka kondoo. Atarudi kama mwana. Atarudi simba. Ule unakuwa maandiko yenye iache vile gisi iko. Ni yule jana leo na hata milele, sawa Waebrania. Lakini mimi najua atarudi yaka simba. Na aliendaka kondoo. Ambia jirani kuwa naingiza kiamupya kila leo. Itakufanya ukwe laini. Bwana asifiwe. Acha niguse pointi nyingine nikimbia haraka. Bia binaweza tufanya laini ni vya mingi, mimi natia entre parenthèses. Juu ifo tumalize hii mafundisho. Funguo ya tano ya jiwe hii. Saa yenye zimekuwa laini, Daudi hakutembea nazo mumukono. Alizitia wapi kwa tulisoma? Mujibesier. Sema na mie jibesier. Oh, ça c'est important. Jibesier ndio yenye wanaita mfuko ya uchungaji. Na wanaita tena ndaha. Na mwenye aliandika Kiswahili anasema terme za huku kwetu kabisa. Sisi wote tunajua ndaha. Tunajua mfuko ya mchungaji. Sema ni majio yenye lipita mfuko ya mchungaji. Sema bien ni jiwe lilipita katika mfuko ya mchungaji. Ile ni fungulo ya tano. Sema na mie mfuko ya mchungaji. Juu uelewe profondere yenye inafichama pale. Ili uelewe kilindi kinachofichama hapa, mpaka uelewe ile mfuko inatengenezewa kai. Mfuko ya mchungaji iko tofauti na mfuko ya homo. Tuko pamoja? Mfuko ya homo inatengenezwa na makauchu. Mfuko ya mchungaji iko tofauti na hii mfuko tunatiamo mabunga mamaragi. Tofauti. Ukisikia wanasema ndaa ama mfuko ya mchungaji, inakuwaka ni ngozi ya kukauka.
yenye balishona juu igeuke mfuko yenye mchungaji akienda uinda kiua nyama atakuwa naiweka ndani. Eske mnanisikia? Narudilia, mfuko ya mchungaji hata mdictionnaire nipo ngozi yenye balikaushaka alafu wakaishona ili igeuke ndaa ambayo muwindaji akiua nyama atakuwa naidumbukizia ndani. Sasa proof. Manake hatuwezi sema mfuko ya mchungaji kama hakuna nyama yenye likufaka juu ipane ngozi. Juu upate mfuko lazima nyama ikufe. Juu ikufe manake ilijitoaka juu baiu. Sasa lijiwe inaingia mumufuko ya ngozi ya nyama yenye likufaka, manake liko natafundisha lijiwe hivi vitu vya mimi nataka kuambia. Kitu ya kwanza, ulikuwa mumutoni wewe lijiwe. Ulikaa miaka mingi mtoni. Sasa leo umetoka, hauwezi enda angusha Goliath kama uyaikala ngozi ya nyama yenye likufaka. Iko vigumu ufanye vitu vikubwa kama hujakaa mahali ambapo wanazungumzia habari ya mwana kondoo wa Mungu aliyekufa kwa ajili yetu. Maana hii nyama yenye likufa ni imaje ya Yesu mwenye alikufa msalabani juu ya mie na wewe. Sasa lazima tukae katika ngozi yake. Maana ngozi ni kanisa. Hapa gisi tuko ministeri hapa, habari kubwa tuko nayo ni kwamba Yesu alikufa ili tukae ndani yake. Tukae ndani yake. Na tukiikala ndani yake lazima tuelewe vitu hivi. Cha kwanza, hauwezi ikala ngozi ya nyama yenye likufaka kama ikuambie nilikufa juu yako lakini ifo uanze ishi maisha yangu. Juu nyama ilijitoa juu iache ngozi. Na wewe ukikutanana na Yesu au ukipita pale lazima uishi maisha ya kujitoa kama vile yule ambaye anakuchunga. Na ni hapa njoba Kristo wapende basikie. Siri ya kuendelea ni kujua toa. Hauwezi fika mbali mwi maisha sirtu hizi. Hauwezi pata pesa kama unazipata kuna zibania. Ilifo yenye ulipata unatoa juu Mungu alete tena. Jiwe, kwa nini umeangusha Goliath? Jiwe nakwambia ni juu nilipita mundaa mumufuko ya mchungaji. Mfuko ya mchungaji inatufundisha kuko nyama yenye ilikufaka ilijitoaka juu iache ngozi yenye majiwe ikipita ndani inapata nguvu ya kwenda angusha Goliath. Esko najua kama nyama ilijitoa manake na sisi tunapaswa kuwa najitoa. Kama Yesu alijitoa na sisi tunapaswa kuwa saa yeye. Nani mwe tunaigaka kama haiko Yesu? Si ni Yesu ndio mfano yetu. Iko vigumu niambie umeokoka na haujue toa. Maturite spirituelle hailingane tu na wingi ya neno lakini pia na degree ya kujua toa. Andika faida 5 za sadaka. Faida 5 za sadaka. Faida ya kwanza ya sadaka, kila mtoaji akitoa baraka za sadaka aziishie kwake, zinaenda vizazi hadi vizazi. Vizazi hadi vizazi. Leo unasikia utamu ya nyama. Nani mwanakula nyama huko? Tia tu mkono yulu. Kwa hiyo habaikulake. Kumbe ba mingi habakule nyama. Nani mwanakula nyama? Okay. Inakuwa utamu haikuwe utamu. Nani mwanakula samaki huko? Merci. Nani mwanakula ndugu au sambaza huko? Merci. Nani mwanakula kundagara huko? Merci. Unaona kama sie wote tunakula vile vyote. Uliza sasa jirani, jua nini tunaikula leo? Unajua kama Adamu aliumbwa kwa mfano ya Mungu lakini hakupata neema kukula kunyama. Adamu hakuonja kunyama choma. Usikie tu vile nyama kuchoma na kuwa utamu. Adamu hakuikulako. Nyama ya buyo Adamu hakukulaka kwayo. Nyama ya kukaushiwa hakukulaka kwayo. Bakaini ba Abeli wote walikuwa bakula matunda. Nani mwenye anatuingiza mubaraka ya kukula nyama? Ni Noa.
Sa Noa anatoka msafina, Mwanzo 8:21-22. Sa anatoka, Biblia inasema akajengea Mungu madhabahu, akatia yako manyama za mingi, mpaka Mungu akasikia harufu ya utamu ya nyama. Mungu akalapa akasema, haki kwa jina langu mie Mungu sitauwaka tena watu juu ya nani? Juu ya ndarudia pale nyuma. Kisha mnyuma Mungu akaambia Noa, Mwanzo 9, tangu leo mwanze kula na nyama, mwanze kula samaki. Make msishie tu kubia matunda. Adamu alikulaka kunuku. Ile mwanzo nibambiaka na bangi kwa chakula ya mtu avant zambi. Make Adamu alikula na kubangi. Alikula kwa hayo. Alikulaka maragi, kula kumihindi, mebutamu ya nyama. Situ siva kula nguruwe, butamu ya nguruwe. Adamu akonje. Sijui kama mko nanisikia. Lakini Noa kuingia kupatia Mungu sadaka, inaacha Mungu anamwambia tangu leo mwanze kula nyama, mwanze kula samaki, msikule tu nyama na damu yake. Na nyama ze mtakula mkule walio safi, na samaki mkule benye liko na maganda. Tuko pamoja? Mungu akamruhusu vile. Kisha na Mungu akamwambia haisiishie kwako, vizazi hadi vizazi viendelee vile. Maana sadaka ya Noa haikumpatia tu faida yeye peke. Na mie na wewe hatukukuwa siku ya Noa iko, lakini sio na kula kunyama ni juu Noa alitowaka. Manake sadaka yako inaweza kubariki wewe na inabariki vizazi vingine, hata utakuwa hauko tena bana faidika juu ya kenye unafanyizia Mungu leo. Niende mbali, Yesu alikufaka, tulikuwa pale. Lakini leo naitwa mtoto wa Mungu hai. Juu tu ya kuitika ke Yesu alikufa juu ya kunaitika. Haiko juu tu unaitika, ni juu Yesu aliitika kukuwa sadaka. Maana kujitoa ya Yesu inatulopola siye wote na inatulogota. Sadaka yako inaweza kuokoa hata na mauti. Inaweza kutosha muhatari. Kuko wengine wanatafutaka kufa. Yesu anaambia Baba, huyu akikufa nani mwatatolea tena mainstrument mkanisa yako? Ni mafundisho ya mashetani kubaambia msitoe. Hata mpendi ambiliwa vya sadaka. Dunia yote inaishi ni kusadaka. Ikuwa muulimwengu ya shetani wanafanya sadaka. Sasa itakuwa mara ngapi sie wenye tuko muulimwengu ya nuru? Juu upate vitu kwa shetani watakwambia upane mama yako, sijua ulete kuku, sijua ufanye hivi. Bila ni vya shetani bila. Lakini kwa Yesu wako hakuexige hata vya mingi. Toa cha 10, kuwa mwaminifu kwa cha 10, fanya changizo kama ni kazi ya Mungu, fanya utoaji, ile itakusaidia. Nipe amena niongee. Salomo sasa iko paradiso. Japo alimaliza mubaya, ba mingi abajue kama Salomo alimaliza mubaya. Salomo alimaliza mubaya. Aliishi 40 ans bila vita. Lakini kwenye aliharibishia vitu, salioa banamuke 1000 na zaidi. Mubale banamuke 1000 akapatana na mwanatokea huku kwetu Afrika, anatokea Kush, Ethiopia. Kale kanamuke kakamutia mu masanamu, kakamulewesha na dhahabu, mpaka Salomo akaanza jikuti kwa piga magoti mbele ya miungu. Ile kitendo ikakwaza Mungu, na Mungu akamwambia a partir ya leo mimi naharibisha ufalme. Sita tu igawula na ungali mzima juu ya agano nifanyaka na babako Daudi. Japo Daudi ni mtu gani? Ni mtu wa masacrifice. Mais juu Salomo aliexecute kujengea Mungu hekalu. Sasa Yesu alilia kumsalaba. Sasa kaburi zilifunguka, Salomo na akafufuka mwao. Japo alimaliza mbaya, mimi anafufuka mwao manake sadaka yake ilimtetea. Ambia jirani, sadaka yako inaweza kutetea. Usikondane mtu asalifanya hiki na hiki na hiki na haujua natoelea Mungu wae. Huko mwingine ni waajabu kutolea Mungu. Eske unajua kama kutoa ni karama? Kutoa hii ni karama. Na kama wewe hauna karamu, usikritike mwenye alitoa. Sadaka
inafungulaka baraka za ajabu, za ajabu, za ajabu na za ajabu sana. Kama ulikuwa hujue faida ya pili ya sadaka, kila mwenye anatoa sadaka anakuwa kiko na vunja nivo yenye alikuwa kwa juu, Mungu amuingize mu nivo ya mupi. Ça c'est fort. Mungu mu Genèse 18 mwanzo 18 anaingia mu Abrahamu, anakula nyama ya Abrahamu. Abrahamu anamchinjia. Abrahamu iko na ahadi ya Mungu, lakini sadaka ikaaktive ahadi itimilike mbili. Ça c'est fort, très profond. Mungu sana nasikia utamu ya nyama, anasema nilikula kunyama zamani, depuis Noah njoo mimi nakula tena kunyama. Tena hapa Mungu alikula nyama ya kweli, zingine nazo alizisikilia muharufu. Mei ya Abrahamu akuisikilia muharufu, alitia mpaka mkinywa yake. Na mzee Gabriel anasema kumbe Mungu hakuwake na toilette yenye anaenda. Abrahamu kikulisha Mungu nyama, hata endaka yetupa kuwese, ataiweka. Siku atakulomba Isaka, hana besoin ya Isaka yako, juu iko na mwana wake wa pekee mbinguni. Atakwambia wende Moria, juu anakia kulipa nyama yenye ulimupatiaka kumulima, na anakurudishia Isaka wako. Sijui kama tuko pamoja. Ambia jirani, vya sadaka bisikwe na kukwaza, bikwe na kumotive juu utoe. Si ya wengine uko tushawaiona mtu anaingia mudeni juu tu atoe, anakula deni. Basaba naanza mulipisha, naambia Mungu, kumbuka siku zikulaka nilikupatiaka. Mungu anakuwa obligé mulipa, amubariki haraka haraka. Sisi wengine hapa tuliwahi toa kwa tunaikala mpaka wenye habana mawazo bakaanza sema si dokta kama ametoa nijua mupende. Unasikia mawazo ya watu, asijua mupe cheo, isitumike juu ya cheo. Mpaka vile ndazeeka kanda bakia tu dokta. Hata ni kwenda kanisa ya 2 millions de personnes, ndabakia tu dokta Narcisse. Sitakuwa archevêque, ndabakia tu dokta. Na hata wanite frere haditanisumbua. Juu niko kwanza frere en Christ. Hatutafute cheo. Na ukiona mtu anafikia degree fulani, usiwaze vya mubaya, taka ujue ni sacrifice gani alishakafanya. Sacrifices zinapishana, na sacrifices zikipishana na njoo vile kuinuliwa itapishana. Oje ya nini sasa mkanisa banatulombaka bananzia kumile mpana kiafika kusenga. Haiko sinjo tulipanga, ni Mungu yepeke. Mungu yepeke mu Exode 25 anaambia Musa hivi, waambie watu bakunitolea dhahabu baitoe, bakunitolea fedha batoe, bakunitolea shaba batoe, na bakutoa miti batoe. Chose grave na wengine batafute mangozi ya kunitolea. Manake kila mtu anakuwa na degree yake. Saa ya utoaji ukisikia wanaanzia 50, 100, 1000. Kama we hauna 1000 nyamanza, na Mungu anajua kama hauna. Chunga saba nafika ku niveau yako. Sasa nijua Kristo mshakuwa na mayele ya ujinga. Sasa unasikia 1000 uko na capacity ya kupana 1000, unasema asiwezi pana 1000, si batashuka mpaka huko chini. Sasa unachunga ya chini, Mungu anasema gishu umejishusha niveau, na mimi nakuwa naanza kupatia baraka za chini. Kama uko wa dhahabu, bakilomba dhahabu, toa dhahabu. Kama hauna dhahabu usinungunike, chunga sasa batafika kufeza, batakulomba fedha. Na kama hauna fedha usinungunike, chunga sasa batalomba shaba, batazilomba. Na kama hauna shaba, sasa batalomba hata 5000 francs, na wewe utapita. Meisikuwe makuta tunza yule njoo ulipenda banzie ku niveau yako, basi tuko sote sawa sawa. Tuko nataka jengea Mungu. Tuko mpango ya kuuza parcel. Ni mnawaza bazungu njoo batakiaka uza parcel juu ya MCPM. Si nile kidogo kidogo yako yenye unatiaka. Ukitaka ubarikiwe, na kuambia kuko aina mbalimbali ya sadaka. Kuko sadaka ya msaada, omoni, njoo ya kupatia yatima na wajane. Nayo iko na baraka. Me baraka ya nguvu mkazi ya Mungu ni sona investire mkazi ya Mungu. Sasa unauza, unatosha pesa yako juu ya ununuzi wa parcel. Miaka na miaka watu watakuwa na kia ombea pale. Mungu hata sawaka baraka.
za kutembea mkizazi yako. Nipe amena nikupe ujuzi haiko ya Biblia. Muniambie mpaka saa hii. Munasikia ule Bill Gates? Munasikia Bill Gates? Merci. Familia ya Bill Gates ni wa Amerika. Lakini ukifuata origine yake ni Mwebrania, Mwisraeli. Source ya makuta yake ni nini? Source ya makuta yake aseme iko parmi. Mnakumbuka wakati mwa hivi Yesu alikuwa kama jangwa, anahubiri watu sana. Kisha wanakosa vya kukula. Banafunzi wakamwambia Yesu, mwache watu waende. Yesu akamwambia muwapatie vya kukula. Ase pale kulikuwa ka garson alikuwa na mikate 5 na samaki 2. Akazitoa juu ya kazi ya Mungu. Yesu akabariki Mungu. Bikazidishwa. Milioni ya watu wakakula. Sasa na shiba. Vingine bebili wakia tujue kama limpatia ule garson au nani. Lakini juu ya ile tendo, familia yao mpaka leo ni ba multimilliardaire ya mdunia. Juu ya nini? Juu bali investire mkazi ya Mungu. Munasikia kile familia, munakumbuka ule Yusufu wa Arimathayo wa Biblia mwenye alipa. Kaburi ya balizika kwa Yesu haikuwa yake. Ilikuwa ni kaburi ya Yusufu wa Arimathayo, juu alikuwa tajiri. Lakini mpaka leo makuta zote za usawa nenda Israeli wanenda visite kwa Yesu alifufukiaka mwile kaburi. Ile makuta nusu inaenda kama muinchi na zingine zinaenda mujama ya Yusufu wa Arimathayo mpaka leo. Juu ya nini? Juu alipatia Yesu fasi kwenye watamuzika. Ujiulize, mwenye anawezi tolea Yesu wa kukufa, maki anatolea maiti ya Yesu fasi ya muziki. Sasa wewe mwenye unatolea uzima au unatolea pesa zako mkazi ya Mungu kwenye Yesu alichafufuka, bitakuwa ya sadaka lazima ukwe natoa. Baraka, siri ya baraka kubwa ni sadaka. Walioelewa hii walifika mbali. Tena kubaliana na mie, ukikuwa mtoaji sana, njoo hapa mimi nakukonseye. Kama uko kahaba mu ya Mungu kisho natoa sana, manake Mungu atakufungulia klientele ya kahaba. Na njoo kwa bitaharibika juu utakuko na kufu. Sijui kama unanielewa. Mulikuwa hamujue atabariki kazi yenye unafanyaka, si njoo vile. Sasa ukileta sadaka kwenye ulizitoshea, njoo kwa Mungu atabariki. Kama ulizini, maki atakuletea bazinifu mingi. Sasa probleme ni nini? Wote uko natoa huku zinatumika kazi ya Mungu, mwili yako inaoza mbele ya wakati. Jumu wale wa mingi watakia na masida biko ndani, magonjwa iko ndani na unakufa vile. Lakini kama unafanyaka kazi yenye haina problemu, unatosha kidogo wako unaweka mkazi ya Mungu, Mungu anazidisha ile kazi na unaheshimika sana. Na njoo mimi nataka kila mwanatoaka Mungu azidishe kazi yake na kuifungulia baraka.